morning, Daganasad. Dagan karon 12 p.m. It's May 15. Daganasad. Daganasad with Sir Bong. Mag 12 km may karon. Ay 12 ko siya 10. Ligsad ani. 2 km. 2 km na ko siya, 1 km pa. 4 km. Turning point. We're now on our 6 km. Turning point na, pabalik namin sa Miss. Hi guys, naka 10 km na ko. Kapoy ko. Unahan kong serbong. Para serbong ay sukayo. $11 km. Serbong, una-una na. Para sa hydration. Serbong. Thank you, Serbong. Mana, yan 10 km. Ako kay 11. Picture tadi ko. Mana jud ang 12 km. Pauli na ko guys. Naguna na si Serbong. 10 km yaha, ako at 12 km. Advance magkukuan. 1 km ganiya din. Late ko karong mga half kilometer. Oh! Yoy! Thank you guys. Daganasad!